अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे, चंद ऐसे नुकात पे गौर करेंगे कि जिन पर अमल पैरा होकर हम अपनी जिंदगियों को आसान रस्तों पर चला सकते हैं, हम बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। ये नुकात इतने ज़्यादा, इन पर अमल करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़े से साबित कदमी की ज़रूरत है और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारी किसी अपने से किसी बात पे नाराज़गी हो जाती है, तो हम बड़ा अच्छा, हमें एक तरीकाकार बता दिया जाता है कि भाई बहस में मत पड़ें, किनारा कश हो जाएं। अब हमें ये पता नहीं होता, हमें फार्मूला सारे पता होते हैं, ये नहीं पता होता कि कौन सा फार्मूला किस वक्त कहाँ पे लगाना है। हम क्या करते हैं, हम अपनों से किनारा कश हो जाते हैं। और भाई ये फार्मूला गैरों में काम करता है। अगर आपकी किसी गैर से नहीं बनती, आप उससे इरिटेट हो जाते हैं, तो किनारा कश हो जाएं, छोड़ दें उसको। एक बात याद रखें, अपनों में बहस करनी पड़ती है, लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, क्योंकि बातों से बात निकलती है और इस्लाह की तरफ इंसान चला जाता है। गलतियां ख़त्म होती जाती हैं जितनी हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और अपनों को इग्नोर कर देना और उनसे किनारा कश हो जाना मुश्किल भी बहुत होता है। इसलिए इस बारे में मत सोचें, ज्यादा से ज्यादा अपनों से बात करने की कोशिश करें। जितना हम अगले से बात करेंगे, हमारे मसलों के हल निकलेंगे। नंबर 2, अपने आप को दूसरों पर ज्यादा एक्सपोज मत करें कि मैं ये हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं कल को ये करूंगा। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो दूसरों को वक्त से पहले बता देते हैं कि मेरा ये ख्याल है, मैं अपने मुस्तकबिल में ऐसे करूंगा। भाई लोग पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं और आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। जिस वक्त तक आप मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच जाते, अपना प्लान किसी पे वाजे मत करें। लोग उस शख्स को तबाह कर देते हैं जिसके बारे में वो इल्म रखते हैं कि इसका क्या ख्याल है। इन चीजों से गुरेज करें। नंबर 3, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। ये मत सोचें कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो साबित कदमी से उस रास्ते पर चलते रहें, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रास्ता ठीक है ना, तो आपको कोई शख्स भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 4, अगर आपके हाथ में हथौड़ा है ना, तो आपको हर मसला कील ही नजर आएगा। यानी मसाइल पे ज्यादा गौर ना करें, मसलों के हल के बारे में सोचें कि इसका हल क्या निकल सकता है। जब तक हम मसलों के बारे में सोचेंगे, हम डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, हमारी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली जाएगी। लेकिन जैसे ही हम ये सोचेंगे कि भाई मुश्किल तो बड़ी है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कोई हल भी मौजूद होगा, तो आप देखिएगा आपके सामने नई राहें खुलेंगी और आपको नए से नए रास्ते मिलते जाएंगे, आसानियां होती जाएंगी। नंबर 5, लोगों की बातों में मत आएं। बाज लोग आपने देखे हैं कि जो आपके पास आते हैं और दूसरे की बुराइयां बयान करते हैं। ऐसे लोगों से एहतियात बरतें, कोशिश करें किनारा कशी इख्तियार करें, क्योंकि ये कुछ लोगों की आदत होती है, वो जब आपके सामने होते हैं किसी दूसरे की बुराई करते हैं, आपसे थोड़ा सा दूर होते हैं तो आपकी बुराई वहां कर रहे होते हैं।
یہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو موجود نہیں اس کے خلاف بات کرنا. ایسے لوگوں سے ہمیشہ احتیاط کریں کیونکہ ایسے لوگ آپ کو تباہی کے دہانے تک لے جاتے ہیں. نمبر 6، اس شخص سے بچ کے رہیں جو آپ کے دشمن کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کا دوست ہوگا نا وہ کبھی بھی آپ کے دشمن کے پاس جا کر نہیں بیٹھے گا. وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، اس سے دور رہے گا. اور یہ جو لوگ اس کے سامنے، اس کے منہ پہ اس کے میٹھے بن جاتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں، اسے فیل کراتے ہیں کہ میں تمہارا ہوں، دوسرے کو فیل کراتے ہیں میں تمہارا ہوں. یہ اصل میں چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت حد تک خطرناک ہوتے ہیں. ان لوگوں سے احتیاط کرنی ہے آپ نے. ان لوگوں کو سے کلوز نہیں ہونا، ان سے دوستی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے لیے آپ کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ لوگ. دشمن جو ہوتا ہے وہ تو اپنی بھڑاس نکالتا ہے نا، ایک دم غصہ نکال دیتا ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے آرام سے، بڑے پیار سے آپ کو ڈستے ہیں، آپ کے وار کرتے ہیں، آپ کے ادھر سے آپ کی باتیں لیتے ہیں ادھر جا کے بتاتے ہیں، ادھر سے ان کی باتیں لیتے ہیں اور دوسری طرف جا کے آگ لگاتے ہیں. ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا ہے. نمبر 7، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، لوگ کیا کر لیں گے. اور بھئی جو کوئی کرتا ہے اس کو کرنے دیں. جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے نا وہ آپ کو ہی ملے گا، وہ کسی اور کو نہیں ملے گا. ہم دوسرے کے اوپر سوچ کے اتنا خود کو ڈپریشن کا شکار کر لیتے ہیں، حالانکہ جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے نا کہ اگلا تو ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، دنیا کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچے، تو پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا اگلے کے بارے میں سوچنے میں. اور بھئی جو کرتا ہے اگر اس کی قسمت میں رب نے لکھ دی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، آپ اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے. اور اگر اس کی قسمت میں بربادی لکھی ہے تو آپ کسی کا کچھ سوار بھی نہیں سکتے. اس لیے لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. ان چند چیزوں پر عمل کرنے سے، غور و فکر کرنے سے نہ صرف ہماری اپنی زندگیاں آسان ہو جائیں گی بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی. ذرا سا سوچنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.